Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Fauji dengan nomor NIM 200810606066 dari kelas Biologi C semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sholat. Tugas ini guna untuk memenuhi praktik ibadah. Sholat merupakan ibadah yang mencangkup berbagai ibadah di dalamnya seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, bersujud, berdoa, tasbih dan takbir. Sholat juga merupakan salah satu tiang agama Islam. Karena itulah banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pada umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat. Setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dalam menjalankan ibadah sholat terdapat beberapa syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Di antaranya adalah yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, memiliki akal yang sehat dan tidak gila. Yang ketiga, sudah dewasa atau baligh. Yang keempat, bersih dan suci dari najis, haid, nifas dan sebagainya. Kemudian, adapun beberapa tujuan umat Islam dalam melaksanakan sholat, yaitu yang pertama, untuk mengingat Allah atau zikir. Yang kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, mengajarkan hidup rukun kepada sesama manusia. Yang keempat, menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah merupakan bagian dari sholat rawatib. Adapun yang dimaksud sholat rawatib ialah sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan umat Islam sebelum atau sesudah menjalankan sholat fardu 5 waktu. Sholat qobliyah merupakan sholat rawatib yang dikerjakan umat Islam sebelum melaksanakan sholat fardu. Adapun yang termasuk sholat sunnah qobliyah diantaranya yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian 2 rakaat sebelum sholat zuhur, lalu 2 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat isya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa salah satu contoh sholat sunnah rawatib yakni sholat sunnah qobliyah subuh. Untuk mempermudah pemahaman tentang sholat rawatib yang satu ini, berikut bacaan niat sholat sunnah qobliyah subuh yang harus dilafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata subhi rakaataini qobliyah mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang artinya yaitu, aku niat mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian sholat ba'diyah merupakan sholat rawatib yang dikerjakan umat Islam sesudah menjalankan sholat fardu seperti berikut. Yang pertama yaitu 2 rakaat sesudah sholat zuhur, lalu 2 rakaat sesudah sholat maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah sholat isya. Adapun niat sholat ba'diyah, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal maghribi rakaataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat melakukan sholat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Tahajud berasal dari kata kerja tahajjada yang berarti tetap terjaga di malam hari, berjaga malam. Asy-Syafi'i menyatakan bahwa sholat di malam hari baik sebelum tidur atau sesudah tidur, dan sholat witir disebut sholat tahajud. Orang yang melakukan ibadah tahajud disebut dengan mutahajjid. Sholat tahajud digolongkan sebagai sunnatun
rotibun muakkadah atau ibadah sunnah yang diatur berdasarkan waktunya. Selama bulan Ramadan, tahajud dianggap memiliki nilai yang lebih sehingga umat Islam sering menghabiskan malam-malam di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, tahajud hingga waktu subuh tiba. Bahkan di beberapa negara, azan untuk panggilan sholat malam juga dikumandangkan. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Sholat tahajud juga termasuk sholat sunnah muakkad atau sholat yang dikuatkan oleh syara. Sholat tahajud dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya, tidak terbatas. Bagi yang ingin menjalankan sholat sunnah yang satu ini, berikut niat sholat yakni usolli sunatan tahajudi rok'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sholat malam memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, membawa kita ke tempat yang terpuji dan mulia di sisinya. Yang kedua, menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadi rendah hati. Yang keempat, mempercepat dalam mencapai tujuan dan rasa aman. Yang kelima, yaitu menghilangkan rasa malas dan nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haq wa wadhukal haq walikauka haq wa qauluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq wa sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika kashamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Sholat hajat merupakan sholat sunnah yang dikerjakan dengan maksud khusus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat, kebutuhan atau keperluannya. Setiap orang pasti memiliki hajat, memiliki kebutuhan dan keperluan. Terkadang keperluan itu sifatnya ringan dan biasa, misalnya kesehatan bagi orang yang sehat dan kebutuhan sehari-hari. Ketika kebutuhan atau keperluan itu dirasa besar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk tidak hanya berdoa, namun mendahuluinya dengan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat dengan maksud meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sholat hajat. Sholat hajat hukumnya sunnah. Dalam kitab-kitab fikih, sebagian ulama mencantumkan sholat hajat, namun sebagian tidak mencantumkan pembahasannya. Adapun niat sholat hajat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunatal hajati rok'ataini lillahi ta'ala. Sholat hajat memiliki beberapa keutamaan. Yang paling populer adalah pengabulan hajat atau kebutuhan. Yang pertama, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Yang ketiga, diampuni dosanya. Yang keempat, hajatnya dikabulkan.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibari rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birri wassalamata min kulli ismin la tadali dzamban ila ghafartahu wa la hamman ila farajtahu wa la hajatan hiya laka ridwan ila qadaitaha ya arhamar rahimin. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi man a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. At-tahiyatu mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholli ala hadhil maitati takbirati fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil fatihati i'tik riqabana wa qaba hadhil mayyitati minan nar. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ala hadhil mayyitati waj'al qabraha rawdatan minal jannati wa la taj'alahu laha hufratan minan nirani. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sholat duha adalah sholat sunnah istimewa dengan keutamaan luar biasa. Di antaranya rezeki barokah lancar jaya. Sebagaimana tata cara niat sholat duha, doa, dan bacaannya, serta apa saja keutamaan sholat ini. Berikut pemaparannya. Waktu sholat duha terbentang sejak matahari naik setinggi tombak hingga mendekati tengah atau atas kepala. Di Indonesia, waktu ini terbentang selama beberapa jam sejak 20 menit setelah matahari terbit hingga 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Waktu yang lebih utama adalah setelah 1/4 siang, yakni sekitar jam 8.30 waktu Indonesia Barat untuk Surabaya dan 9 waktu Indonesia Barat untuk Jakarta. Di Arab, indikator waktu ini adalah padang pasir terasa panas dan anak unta mulai kepanasan.
Setiap ibadah di dalam Islam memiliki fadilah masing-masing hingga banyak ulama menyusun kitab yang menjelaskan fadilah amal atau at-targhib wa tarhib. Berikut ini 6 keutamaan sholat duha, antara lain yang pertama, wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk senantiasa mengerjakan sholat sunnah ini sebagai amal harian, maka sudah selayaknya kita juga mengerjakannya setiap hari. Kemudian yang kedua yaitu sholat awabin. Rasulullah menyebut sholat ini sebagai sholat awabin, yaitu sholatnya orang-orang yang kembali atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala alias taat. Merutinkannya menjadikan seseorang tercatat sebagai orang-orang awabin, orang-orang yang taat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu 2 rakaatnya senilai 360 sedekah. Pelaksanaan sholat duha minimal 2 rakaat. Meskipun hanya 2 rakaat, ia senilai dengan 360 sedekah. Keutamaan inilah yang terkait erat dengan rezeki lancar. Yang keempat yaitu Allah cukupkan rezekinya. Jika punya waktu luang, sebaiknya tak mencukupkan 2 rakaat. Tambahlah agar minimal 4 rakaat. Dan keutamaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan rezeki sepanjang hari. Bahkan Allah antarkan rezeki tersebut. Adapun niat sholat duha yaitu Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Amin. Sholat istikharah adalah sholat yang bisa diamalkan apabila seorang muslim tengah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dilanda keraguan dalam menentukan pilihan. Penganjurannya sudah diterangkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai acuan dari tata cara doa dan waktu. Istikharah berasal dari bahasa Arab yang berarti meminta kebaikan pada sesuatu. Dalam artian, sholat istikharah adalah sholat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipilihkan sesuatu yang terbaik menurutnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hukum melakukan sholat istikharah yaitu sunnah. Hal ini didasarkan dari para ulama yang telah sepakat terkait hukum istikharah. Sholat istikharah dapat dilakukan kapan saja selama dikerjakan di luar waktu-waktu terlarang untuk sholat. Meski demikian, mengutip buku Rahasia Sholat Istikharah karya Muhammad Shodiq Mustika, ada beberapa waktu-waktu yang terbaik untuk melakukan sholat istikharah. Waktu terbaik mengamalkan sholat istikharah biasanya dilakukan pada sepertiga malam, sama seperti sholat tahajud, sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu tersebut termasuk dalam waktu-waktu mustajab terkabulnya doa. Adapun niat sholat istikharah dibaca sebelum takbir secara lisan serta dilafalkan dalam hati saat mengucapkan takbiratul ihram. Bacaan niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya
yaitu saya niat sholat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa talamu wa la alamu wa anta allamul ghuyub. Allahumma fa in kunta talamu hadzal amra khairan li fi ajil amri wa ajili au fi dini wa masyi wa akibati amri faqdurli wa yassirhu li summa barik li fihi. Allahumma in kunta talamu annahu syarrun li fi dini wa masyi wa akibati amri fi ajil amri wa ajili fasrifni anhu wa qdur lil khairi hatsu kana summa radadini bih. Sholat Jumat merupakan sholat yang dilakukan dengan berjamaah bersama di waktu siang hari atau zuhur. Namun pelaksanaannya berbeda dengan sholat zuhur. Jika sholat zuhur ini berjumlah 4 rakaat, sholat Jumat mempunyai jumlah 2 rakaat. Yang sebelumnya pelaksanaannya didahului dengan 2 khutbah terlebih dahulu. Sholat Jumat juga merupakan sholat wajib bagi umat Islam laki-laki yang harus dikerjakan secara berjamaah. Hukum pelaksanaan sholat Jumat adalah wajib bagi umat Islam laki-laki yang telah mukallaf. Keadaan mukallaf sendiri adalah suatu kondisi yang menyebabkan seorang muslim dikenai kewajiban untuk menjalankan syariat Islam seperti sholat fardu, puasa, haji, dan sebagainya. Beberapa kriteria seorang muslim laki-laki tergolong mukallaf dan disyariatkan untuk menunaikan sholat Jumat adalah sudah baligh atau mencapai masa pubertas, berakal sehat, merdeka, dan bermukim di daerah tempat tinggalnya atau bukan dalam perjalanan. Kemudian, sholat Jumat mempunyai 3 kategori syarat, yaitu syarat wajib, syarat sah, dan syarat in'iqad. Sebagaimana penjelasan berikut. Pertama, syarat wajib yaitu sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang yang mana wajib dan tidaknya sholat Jumat tergantung pada ada dan tidaknya sifat tersebut. Syarat wajib Jumat ada 7, yaitu beragama Islam, baligh, mencapai usia 15 tahun atau telah mengalami ihtilam atau mimpi basah, kemudian berakal sehat, merdeka. Syarat ini hanya berlaku di masa ada perbudakan dahulu. Kemudian laki-laki, sehat, dan bermukim. Kedua, syarat sah. Sah dan tidaknya sholat Jumat tergantung apakah syarat-syarat sahnya terpenuhi atau tidak. Untuk hal ini sama persis dengan syarat sah, sholat duhur, dan sholat lainnya. Hanya ada 6 syarat tambahan yang membuatnya berbeda. Kemudian ketiga, syarat in'iqad yaitu syarat yang menentukan sholat Jumat tersebut dapat menggugurkan kewajiban sholat duhur jamaah yang lain atau tidak. Artinya seseorang bisa saja sholat Jumatnya sah namun tidak dapat menggugurkan kewajiban sholat duhur jamaah lainnya, sehingga mereka harus melakukan sholat zuhur setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan li idil fitri rakaataini mamuma lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat Idul Adha merupakan sholat sunnah yang secara khusus dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Secara umum dan setiap tahun Idul Adha akan jatuh pada 70 hari setelah perayaan Lebaran atau Idul Fitri. Sholat Idul Adha sendiri memiliki 2 rakaat yang dilakukan pagi hari seperti sholat Idul Fitri pada umumnya. Sebelum mengetahui niat, tata cara, dan bacaan sholat Idul Adha, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai jenis hukumnya dalam Islam. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa hukum sholat Idul Adha adalah sunnah mu'akkadah. Artinya ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan mengikat. Kemudian hal ini juga didukung oleh jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Khamsu sholawati fil yaumi wal lailati faqala hal ala ghairuha qala la illa ang tatawwa'a." Yang artinya sholat 5 waktu sehari semalam. Orang itu bertanya lagi, apakah ada kewajiban sholat lain? Beliau menjawab, tidak, kecuali engkau mengerjakan sholat sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian adapun niat sholat Idul Adha, niat makmum yaitu sholli sunatan Idul Adha rakaataini mustaqbilal belati ma'muma lillahi ta'ala, yang artinya yaitu saya niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Sholat tarawih atau di beberapa daerah biasa disebut dengan taraweh atau taraweh merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Dalam bahasa Arab, kata tarawih merupakan bentuk jamak dari tarwihatun, yang artinya waktu sejenak untuk istirahat. Seperti yang telah disebutkan secara ringkas di atas bahwa tarawih ini dilaksanakan selepas sholat isya. Biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid. Keutamaan sholat tarawih antara lain yaitu yang pertama, mendapatkan pahala berjalan ke masjid. Salah satu keutamaan sholat tarawih adalah mendapatkan pahala atas kemauan seseorang berjalan ke masjid. Sesuai dengan hadis riwayat sahih, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, pahala berjalan ke masjid ini sangat besar. Yang kedua yaitu meningkatkan silaturahmi umat Islam yang menjalankan sunnah sholat tarawih di masjid akan bertemu dengan tetangga, saudara, dan teman. Pertemuan ini secara tidak langsung akan mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim. Keutamaan ini bisa didapatkan ketika menunaikan sholat tarawih secara berjamaah. Yang ketiga yaitu mendapatkan pahala semalam penuh.
umat muslim yang sholat tarawih akan diberikan pahala sholat selama semalam suntuk. Keutamaan sholat tarawih yang satu ini juga didukung oleh beberapa hadis. Adapun hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat yaitu sarana pembelajaran. Sholat tarawih juga memiliki keutamaan di bidang pembelajaran. Imam sholat tarawih biasanya akan memberikan siraman informasi Islam maupun rohani. Bagi para pemuda, ceramah ini akan sangat berguna sebagai sarana belajar. Kemudian yang kelima yaitu sehat jasmani dan rohani. Keutamaan lainnya adalah dengan melakukan sholat tarawih, seseorang bisa mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani sekaligus. Kesehatan jasmani didapatkan karena sholat tarawih membuat tubuh terasa seperti berolahraga ringan. Sedangkan kesehatan rohani didapatkan dari siraman ceramah dari imam. Kemudian adapun niat sholat tarawih sebagai makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku menyengaja sholat sunnah tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat tunai sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian jumlah rakaat sholat tarawih bermacam-macam. Ada yang melaksanakan sebanyak 8 rakaat yang dilaksanakan dengan 2 rakaat atau 4 kali salam. Ada juga yang melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat yang dikerjakan 2 rakaat 10 kali salam. Keduanya memiliki dalilnya tersendiri. Jadi, tidak perlu memperdebatkan mana yang lebih sah sholat tarawihnya. Sebab masing-masing memiliki dalilnya tersendiri. Dan kedua dalil tersebut benar-benar sahih. Sholli sunnatal witri salasa rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was-shayb falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan dha'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan sholihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan kasiran wa nas'aluka afwal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anin nas. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa taqhashu'ana wa tadharu'ana wa ta'abudana wa tammin takshirona ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmahin walhamdulillahi rabbil alamin.